وقبوله ووصول البركات والعافية الشاملة الكاملة ومحبة الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين وبنية الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والوفاة على حسن الخاتمة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وأنصاره وأشعاره ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وكافة العشرة المبشرين بالجنة ثم إلى أرواح سيدة حبابة فاطمة الزهراء وسيدة حبابة خديجة الكبرى وسيدة حبابة عائشة الرضا وسيدنا الإمام الحسن ومولانا الحسين وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا عبد الله بن عباس ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وشيخ علي بن أبو بكر السكران وشيخ عمر المختار ثم إلى روح سيدنا قطب الأنقاص والنقراس والحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وقيس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبسي ثم إلى روح سيدنا قطب الرباني وحفظ بن راني بن شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح صاحب المشهد الحبيب علي بن حسن عطاس والحبيب عمر بن سقاف والحبيب أحمد بن حسن عطاس ثم إلى روح حجة الإسلام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي الطوسي والإمام الشافعي والإمام مالكي والإمام حنفي والإمام حنبلي والإمام الرافعي والإمام النووي ثم إلى روح سيدنا القطب الحبيب حسين بن أبو بكر عيدروس والحبيب عبد الله بن مسلم العطاس والحبيب أحمد بن علي الحداد والحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحميد والحبيب أبو بكر بن محمد السكاب والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي والحبيب سالم بن أحمد بن جلان والحبيب سالم بن طه الحداد والحبيب سالم بن عبد الله المغربي والحبيب عثمان بن عبد الله بن عبد بن يحيى والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي والحبيب عمر بن محمد بن حدى العطاس والحبيب محمد أنيس بن علي بن علي الحبسي والحبيب منذر بن فؤاد المساوى والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف والحبيب مصطفى بن جعفر السقاف والحبيب كازي بن سالم الحياد ووصولهم وبورهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتح إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح Bapak Muhammad Merkam bin Saijan wa ila ruhi Maswani binti Hamzah wa ila ruhi Rosia binti Muhammad Merkam wa ila ruhi Mawardi bin Muhammad Merkam wa ila ruhi Nazaruddin bin Muhammad Merkam wa ila ruhi Azhari bin Muhammad Merkam wa ila ruhi Jaja Sanusi bin Sapri wa ila ruhi Sarjono bin Bulan wa ila ruhi Enjo binti Muhammad Merkam wa ila ruhi Santi Nuraini binti Muhammad Merkam wa ila ruhi Atet bin Sarjono wa ila ruhi Gendar bin Sarjono wa ila ruhi Esti Fariski bin Mawardi wa ila ruhi Heri Permadi bin Jaja Sanusi wa ila ruhi Weni Febrianti binti Dahri Zainal wa ila ruhi Tumina binti Sonto Dikromo wa ila ruhi
mining bin ing wa ila ruhi munadar bin mining wa ila ruhi suwarso bin wongso dinijo wa ila ruhi Mbasukani binti Bulan wa ila ruhi Suhartoyo bin Suwarso wa ila ruhi Tilki binti Bulan wa ila ruhi Mai binti Bulan wa ila ruhi Sri Rahayu binti Bulan wa ila ruhi Raden Muhammad Kurnia bin Raden Unus Ankawijaya wa ila ruhi Bundiani binti Subuh wa ila ruhi Haris Hasanuddin bin Muhammad Siddiq bin Sairan wa ila ruhi Abdul Ghaffar bin Abdullah wa ila ruhi Muhammad Ayub bin Abdul Hamid wa ila ruhi Hadijah binti Sairi wa ila ruhi Ramli bin Said wa ila ruhi Nani binti Saudin wa ila arwahi ahlil kubur hadzal wilayah anta alamu bihim wa bi asmaihim anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yudkhiluhumul jannah wa anna Allah yudkhilu fi quburihim raha wa raihan wal fusata wa ridwan wal bisyara wal aman fi rafi'il jinan ma'asadi waladi adnan wa anna Allah yataghashahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa radiyallahu ta'ala anhum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من التلاوة واتكلم وتدريبها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن المحمد العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخليق العليم السميع له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله خوف عليه.
Subhanallah adallah subhanallah jalallah subhanallah adallah subhanallah jalallah subhanallah adallah subhanallah jalallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya rabbi ya rabbi ya latif ya alim ya rabbi ya latifan bi khalqi ya aliman ya khabiran bi khalqi ya latif ya alim ya rabbi ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ya latif ya alim ya rabbi ya latifan yaj'al utubina bima najal innaka latif lam tajal utubina wal muslimin ya latifan yaj'al utubina bima najal innaka latif lam tajal utubina wal muslimin ya latif lam yaj'al utubina bima najal innaka latif lam tajal utubina wal muslimin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم لا ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن رحمتنا يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمها
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم في الجنة وينفعنا بأنصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا محمد الله أحمد بن عيسى وسيدنا فقر قدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفورهم وجميع حقق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم بالجنة وينفعنا بأبصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بدينه والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا سيد القطب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن على تصوير سمع إلى روح علي بن عبد الله بارس ووصولهم وفورهم وجوه حقك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلد درجتهم بالجنة وينفعنا بأبصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بدينه والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى أرواح أولياء والسعداء والصالحين وإمامة الراشدين ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وجميع الحق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدات من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم بالجنة وينفعنا بأبصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بدينه والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول والتمام كل سوء ووسوسة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة كل سائر ظاهر لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشائنا في دين مخلوف والعافية وعلى نيات عن الله ينقل قلوبنا غالبنا والتقوى والهدى والعفاف والرضا على دين الإسلام والإيمان بالله والامتحان بها سيدي والدعاء ولكل نية صالحة وإلى حضرة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا سلطان الملا الحبيب عبد الله بن أبو بكر عيدروس وأهل سلسلة الدروسية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تحصنت بالله وملائكة الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. تحصنت بالله وملائكة الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. تحصنت بالله وملائكة الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر 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 الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. 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 يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مغني
Ya Fattahu Ya Razzaqu Ya Kafiyu Ya Mughni Ya Fattahu Ya Razzaqu Ya Kafiyu Ya Mughni Ya Basitu Ya Wasi'u 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 Allahumma a'udzni ya Hafiz wa tub alayya ya Ghafur wa barik li fi rizqi wa dzurriyyati Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Allahumma rzuqni tayyiban wa tawaffani musliman wasta'milni salihan wa alhiqni bis salihin Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Allah ya Allah binazra minal aini rahimah tudawi kulla ma bi min amradin saqima Ya Allah Ya Allah Ya Allah ala ya Allah binazra minal aini rahimah tudawi kulla ma bi min amradin saqima Ya Allah Ya Allah Ya Allah ala ya Allah binazra minal aini rahimah tudawi kulla ma bi min amradin saqima Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah الفتح إلى أرواح سادتنا عليا بعلوي أجمعين بنية قضاء حاجاتي sebutin qada hajat masing-masing mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala hajat yang baik kita Allah ampuni segala dosa kita Allah maafkan segala kesalahan dan kesilapan kita Allah mudahkan dalam segala urusan kita Allah mudahkan dosa kita dijauhkan kita dari segala macam bahaya penyakit dan fitnah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأنا يا كريم وأنا يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الفاتحة أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود يا مولانا يا كريم يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنت نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رددت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملا إلا أعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والأفات وتقضي لنا بها من جميع السكتات وترفعنا بها عندك على درجة وتبلغنا بها رزق الغايات من جميع الحاجات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب جيب الدعاء
mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in ata'ana. Allahumma ta'alna wa iyyakum bika nafika wa amalika wa iyyatika wa jiwarika min kulli syaitan marid wa jabalin alim wa di'aini wa jibakin wa min sari kulli sari innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma hidna bi taqwal istiqamah wa isna min mujibatin nadamah bil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warzuqna kamalan mutafa'atil ahli zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina Allah fi sakratil maut wa najza minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadri subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما توافقني بحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتلهم وتنزلني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة. وبالمصطفى رسول تسراه لصدري تيسر لي أمري وتزيد غربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهكني بهم وذريتي وسعتي وعشيرتي وتشريف أني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان
istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Segenap hadirin jamaah Majelis CP20 yang dirahmati Allah, wabil khusus sahibul bait saudara Eko Sanjaya serta senior kita Babi Yaya dan juga Bapak Hamzah dan akhirnya Ahmad Rizki. Alhamdulillah, puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat panjang umur, sehingga dengan kesemua nikmat tersebut kita dapat melaksanakan ta'lim kita yang setiap malam Selasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini, lelahnya kita menuju tempat ini dicatat sebagai kebaikan dan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita akan kembali dari tempat ini melainkan Allah ampuni segala dosa kita dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita mulai kajian daripada kitab Bidayatul Hidayah yang minggu lalu telah kita sampaikan berkenaan dengan ilmu tasawuf. Karena kitab Bidayah ini adalah salah satu daripada kitab tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakati ulumihi bidarain. Qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatu Hujjatul Islami wa barakatul anami Abu Hamidin Muhammad ibn Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Amin. Kitabnya kemarin bawa kitabnya mana? Kitab yang begini belum bawa? Nggak ada. Oh, kemarin nggak ada. Minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul
Alimul allamatu hujjatul islami wa barakatul anami Abu Hamid. Berkata seorang syekh, seorang imam yang alim, al-allamah hujjatul islam wa barakatul anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa tasawwaru ruhahu wa nawwara dharihahu. Pada 2 minggu yang lalu telah saya sampaikan berkenaan dengan ilmu tasawuf, definisi daripada ilmu tasawuf. Pada intinya ilmu tasawuf sama dengan ilmu akhlak atau tazkiyatun nafs atau manajemen qalbi. Jadi berkenaan dengan akhlak. Ini sesuai dengan apa yang didefinisikan pada umumnya, yaitu al-ilmu yu'rafu ahwalun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Yaitu suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut diketahui seluk-beluk atau keadaan jiwa tentang baik maupun buruknya. Nah, itu adalah definisi daripada ilmu tasawuf. Al-ilmu yu'rafu biha ahwalun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Akhlak, apa akhlak? Disebutkan kemarin sama guru kita, akhlak adalah respon spontan. Respon spontan yang timbul dari hati tanpa ada proses berpikir. Jadi respon spontan, nggak pakai dipikirin lagi, langsung kita kerjain, itu akhlak. Misalkan contoh, kita sholat Jumat beredar itu kotak amal. Begitu kotak keluar jalan di depan kita, kalau kita masih, ini gua ngasih berapa nih? Misalkan duit tinggal 10.000-10.000-nya. Kalau gue masukin, ntar gue gak makan. Artinya namanya masih mikir-mikir, itu belum akhlak namanya. Ya. Kalau dibilang ikhlas, insya Allah ada ikhlas, tapi levelnya masih rendah, masih mikir. Atau juga kita punya teman motornya mogok, kita kebetulan bisa benerin di motor, kita benerin di motor. Setelah selesai, baru kepikiran, apa ini gue bantuin dia aja nggak pernah bayar sama gua, jangankan bantuin, rokok sebatang aja nggak pernah ngasih. Nah gitu, nah itu namanya masih mikir, ya berarti belum akhlak. Itu jadi respon spontan yang timbul dari hati tanpa ada proses berpikir, itu namanya akhlak. Nah ini kenapa kita mesti pelajarin, karena berkenaan dengan ibadah kita. Ya. Kalau kita menjalankan sholat ya, secara zahir, hati kita gimana? Bisa ikut sholat ya? Nah, itu urusannya dengan batin, ya, dengan hati, dengan qalb. Ya. Itu dengan batin, bisa ikhlas, apa bisa khusyuk. Nah, itu perlu dipelajari, karena memang kita harus mencapai yang namanya ma'rifatullah. Harus kita hadirkan hati kita pada saat kita beribadah. Dan tingkatan yang tertingginya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Seakan-akan kita, hati kita, batin kita melihat Allah. Tetapi level yang rendah, yang sebelumnya, kalau kita nggak bisa melihat Allah, kita harus punya kesadaran bahwa Allah melihat kita. Nah, ini berkaitan dengan ibadah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Apa makna ibadah? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI, itu disebutkan makna ibadah. Ya, ini adalah kata dari bahasa Arab di Indonesia jadi ibadat atau ibadah, yaitu perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan kepatuhan beragama, dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan agama. Jadi perbuatan, ya, atau pernyataan bakti. Bisa juga berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah. Jadi berkenaan dengan perbuatan. Apa itu perbuatan? Yaitu amal. Sedangkan di ilmu tasawuf disebutkan amal itu adalah harakatul jisim awil qalb, yaitu gerakan anggota tubuh ataupun gerakan hati. Itu namanya amal. Fa'in taharaka bima fihi sawab sumiyat ta'ah. Apabila atau jika gerakan tersebut mendatangkan pahala dinamakan ta'ah. Wa in taharaka bima fihi iqabi sumiya maksiyah. Jika gerakan tersebut mendatangkan siksa atau balasan atau azab, maka dinamakan maksiat. Jadi amal itu ada amal yang taat dan amal maksiat. Nah, sekarang kita fokus di amal taat nih ya, untuk mencapai yang namanya ibadah. Disebutkan oleh ulama-ulama tasawuf, amal itu ada 3. Yaitu yang pertama amalus syariah, yang kedua amalul thariqat, dan yang ketiga amalul haqiqah. Nah, ini bukannya boleh milih, jadi berjenjang. Kalau kata Habib Lutfi bin Yahya, itu seperti tangga. Nggak bisa kita mencapai hakikat kalau kita tidak melangkah yang pertama. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar yang namanya syariat. Apa itu ilmu syariat? Ya, disebutkan juga tujuannya daripada ilmu syariat liislahil jawarih, untuk membersihkan anggota tubuh. Jadi yang namanya syariat, ilmu syariat, amal syariat, yaitu untuk membersihkan anggota tubuh. Bagaimana tangan kita baik, ya, maka jangan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mata kita bisa bagus, bisa baik, ya, jangan memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan semua anggota tubuh kita itu bisa bagus, bisa baik kalau kita menjalankan amal syariat. Jadi secara jelas bahwa amal syariat itu untuk membersihkan yang zahir, yang kelihatan, ya, dari anggota tubuh kita, ya, dari mata, dari telinga, dari tangan, dari kaki. Itu bagaimana bisa bagus, harus kita melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Itu amal syariat. Caranya gimana kita beramal dengan amal syariat? Yang pertama disebutkan yaitu dengan bertaubat. Apakah bertaubat ini hanya khusus untuk orang yang maksiat? Ya, enggak. Kita semua paling tidak harus bertaubat, ya, dari segala sikap kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Nabi yang begitu dijamin oleh Allah akan rahmatnya masih memohon ampun sehari sebanyak 100 kali. Ada yang bilang riwayat lain 70 kali. Nah, itu disebutkan bahwa beliau melakukan seperti itu atas rasa syukurnya, atas rahmat yang telah diberikannya kepada beliau. Nah, sekarang kita yang nggak ada jaminan
Ibadah kita cuma gitu-gitu aja, jaminan masuk surga nggak ada, masa nggak mau bertobat? Beristighfar setiap hari. Kalau Nabi 100 ya paling nggak kita lebih 1000 tuh kata Nabi. Itu ya. Jadi kenapa kita mesti taubat? Agar tidak ada dosa yang kita simpan di diri kita. Setiap kali kita berbuat kesalahan, kita istighfar, mohon ampun, dan jangan melakukan kesalahan itu lagi. Kita berbuat maksiat, kita tobat. Kalau nggak tobat, dia akan numpuk. Itu nggak kita tobatin, gampang aja nanti kalau udah tua tobatnya. Oh, makin susah. Ibarat pisau, agak diasah-asah, kena hujan lagi tiap hari, ya kan? Karat. Oh, itu ngasahnya susah banget ya kan, Beh? Iya. Saking kesalnya dibuang. Iya kan, kalau kita nggak udah dosanya numpuk, banyak dosa, jadi buang aja langsung ke neraka. Jadi makin susah nanti untuk membersihkannya. Tapi kita harus yakin dan tidak boleh berputus asa bahwa sesungguhnya rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Tapi syaratnya, ada syaratnya taubat. Ya. Jadi taubat ada syaratnya biar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama kita menyesal. Menyesal banget. Cirinya apa? Ya kita bisa dengan menangis ya. Dengan malam, di sepertiga malam kita sesalin dosa yang telah kita lakukan. Bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, itu yang kedua adalah syaratnya bersungguh-sungguh tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga syaratnya meninggalkan dan menjauhkan diri dari segala macam perbuatan maksiat. Jangan udah dosa yang ini ngerjain dosa yang satunya lagi, sama aja. Artinya kalau memang kita benar-benar mau bertobat, jauhin semua maksiat. Ya. Dekatkan diri kepada Allah, ditandai dengan kita semakin rajin untuk beribadah, kita sungguh-sungguh untuk beribadah, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita itu ya, agar taubat kita benar-benar dipandang oleh Allah. Itu yang namanya taubat, agar diri kita tidak ada setitik noda daripada dosa. Yang kedua tadi ilmu amal syariat, yaitu dengan bertakwa. Apa makna bertakwa? Dikatakan bertakwa adalah intisali awamirillahi wajibina binawahihi, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu bertakwa. Kan takwa ini sangat penting ya. Begitu pentingnya setiap minggu kita diingatin ya. Waktu sholat Jumat, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun ya. Dikatakan oleh khotib di setiap Jumat itu berwasiat ya, untuk kita semua yang hadir pada sholat Jumat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ya. Itu sangat penting, hampir setiap minggu, jadi kita harus ingat. Karena kalau nggak diingetin terlupa lagi. Makanya kalau lagi sholat Jumat yang lebih awal jangan tidur ya, dengerin. Itu makna daripada takwa ya. Setelah kita takwa, kita berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, meninggalkan segala yang dilarangnya. Apa yang ketiga daripada amal syariat, yaitu istiqomah. Jadi ibarat kata kalau taubat itu kita mandi, kita bersihin badan kita semuanya. Setelah mandi ngapain? Pakai baju, itu bertakwa, tutupin aurat kita. Nah istiqomah dah, jangan dibuka lagi. Giran panas, gerah, pas. Itu namanya istiqomah. Ya. Jadi kita
pertahankan apa yang telah baik, ya, apa yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan, ya. Terus jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Itu kita istiqomahin. Yang tadinya mungkin sering sholatnya di rumah, rajin lagi ke masjid, karena sholat berjamaah ini sangat penting. Kita nggak tahu ibadah kita ini diterima atau enggak. Kalau sholat sendiri pahalanya cuma satu, ya. Kalau kita sholat berjamaah 27. Nah, dari sekian banyaknya jamaah, mungkin ada satu yang memang benar-benar dia tuh khusyuk, ya. Dari insya Allah kita ngikut khusyuknya, gitu. Karena berjamaah tuh menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan, ya. Ibarat seekor kalau kambing, ya, kalau lagi gerombolan macan kagak berani. Tapi kalau sendirian, ya caplok. Makanya kita usahakan kalau bisa sholat tuh berjamaah di masjid, datang sebelum azan, ya. Datang udah keadaan berwudu, itu udah kita namanya udah benar-benar mau menghadap. Sekarang kita menghadap ke lurah dah, ya, yang tingkatnya levelnya paling rendah, lurah. Kita siap-siap nggak? Kalau bisa datang duluan, jangan sampai telat, kan begitu. Ini dipanggil sama Allah tantaran. Iya, sekarang kan kita mintanya banyak, meminta banyak tapi datangnya tantaran. Kata Allah, diketawain malah. Ketawain malah, dapat apaan? Gitu. Sedangkan kita sama manusia, ya, sesama-sama makhluk. Cuma karena dia pejabat, kita hormatin, kita pakai pakaian yang rapi, pakai sepatu, kalau perlu pakai dasi. Itu kalau udah level presiden kali ya. Caleg. Iya. Nah, jadi jangan kebalik, sama makhluk kita hormatnya sampai hampir. Ya, kan? Sekarang kita mau sholat cuma pakai kaos oblong, kaos kutang, kadang nggak pakai kaos, kain udah diangkat segini. Yang penting menutup aurat doang. Masya Allah, alhamdulillah menzalik, ya. Jangan. Berarti nggak ada adab kita sama Allah. Kalau secara syariat sholatnya sah, bisa, ya kan, karena udah menutup aurat. Tapi secara adab, ya, kurang adab sama Allah. Yang kedua tadi, yang pertama yaitu amal syariat, yaitu kita dengan bertaubat dan juga dengan takwa, dan yang ketiga istiqomah. Yang kedua amal thariqat. Ini yang akan kita tuju. Amal thariqat ini gunanya untuk apa? Ya, dikatakan di kitab Qazul Imam itu, ya, sarahnya dari kitab Hikam, amalul thariqah li islahil qulub, yaitu untuk membersihkan atau mensucikan hati. Kalau tadi mensucikan anggota tubuh, ya, yang zahir-zahir itu ya amal syariat. Kalau amal thariqat untuk membersihkan hati atau jiwa atau golong, ya. Caranya dengan apa? Yang pertama yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan beribadah seakan-akan kita melihat Allah, atau kalau kita nggak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Maaf, bukan dengan muraqabah, itu udah tingkatan hakikat. Kalau ini masih tingkatan thariqat, yaitu dengan yang pertama ikhlas. Ikhlas dulu, B. Ya. Kalau hakikat itu baru muraqabah. Nah, ini ikhlas dulu. Jadi tingkatannya masih menengah. Benar gak nih sholat kita ikhlas karena Allah, nggak terpaksa? Kadang ngaji ada yang niatnya nggak enak, WA-in mula sama guru, gitu, ya. Atau nggak enak, kok temen gua masih gua nggak datang, gitu. Iya. Ada rasa nggak enak, nah, itu berarti belum ikhlas, ya.
kita sholat, ya benar nggak nih sholat kita ikhlas? Mungkin ikhlas, tapi belum sidik. Nah, sidik yang kedua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sidik. Nah, jujur deh. Jadi kadang kita sholat ikhlas, benar kita sholat ikhlas, tapi benar gak hati kita meyakini bahwa Allah melihat kita, ya kan? Kalau ikhlas ya ikhlas, kita sholat, ya, menyempatkan waktu kita, ya, meninggalkan yang kesibukan kita, itu kan ikhlas. Nah, cuma benar nggak hati kita tuh udah benar-benar meyakini atau merasa kita diawasi? Kadang kan kita sholat pikiran masih kemana-mana. Yang gojek misalkan baru kita mau sholat bunyi terus dimatiin, pikiran apa tadi gue ngambil aja matiin, Cancel kan. padahal kan niatnya pertama ikhlas sudah, kan? Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat yang seperti ini, ya. Ini perlu dilatih, kalau nggak dilatih ya susah. Terus yang ketiga apa? Tumaknina, tenang. Pokoknya udah ngadepin apaan aja tenang aja dah. Yang penting kita udah ikhlas, udah sidik, baru dapat yang namanya tumaknina. Nggak kepikirin lagi dah tuh. Pokoknya begitu udah setengah jam atau 1 jam sebelum waktu itu udah matiin dah tuh. Tenang aja, nggak kepikiran. Iya, mau dapat mau enggak, udah semuanya kita serahin kepada Allah. Iya. Berarti apa yang kita dapat ya emang udah rezeki kita. Berarti emang Allah udah ngasihnya segitu. Ya. Tapi kebanyakan biasanya kalau udah kayak gitu gantinya banyak ya, ya. Gantinya banyak. Kadang kitanya yang kurang yakin. Ya saya juga sebenarnya nggak terlalu benar-benar banget ya, masih belajar juga, iya, masih belajar juga. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkatan ini ya. Itu yang namanya amal bariko. Jadi ini tingkatan kedua. Ya. Dari tadi kita membersihkan zahir kita, yang kedua kita membersihkan hati kita, qalbu kita. Ya. Nah yang ketiga amalul haqiqah. Ini tujuannya untuk islahil arwah atau ruh, untuk membersihkan ruh kita. Ini dia tingkatan yang paling tinggi. Yang pertamanya itu kita dengan cara muraqabah, mendekatkan diri. Ini yang tingkatan pertama, seakan-akan apa? Dan kita merasakan bahwa Allah mengawasi kita. Allah hadir di saat kita beribadah kepadanya. Jadi kita merasa diawasi terus, kayak ada CCTV-nya. Jadi kan kita nggak berani berbuat maksiat. Oh ada Allah. Kita mau sholat, kita ingat oh ya ada Allah. Jadi nggak ingat lagi kepada makhluk. Mau pekerjaan, mau kesibukan yang lain, udah nggak kita pikirin lagi. Yang ada di hati kita cuma Allah. Allah yang melihat kita, Allah yang ngawasin kita. Jadi udah santai aja. Kita mau matiin akun kita pada saat mau waktu sholat, udah biasa aja. Gitu. Itu yang namanya muraqabah. Nah dari muraqabah ini akan timbul, kalau kita latih terus, kita merasa diawasi, akan timbul yang namanya musyahadah. Musyahadah apa? Menyaksikan. Jadi batin kita udah benar-benar bisa melihat Allah. Kita melihat makhluk, yang kita lihat Allah. Kita lihat sesuatu yang sepertinya itu kita benci, ya kita ngeliat Allah. Jadi nggak ada yang kita benci lagi. Yang bikin kita senang udah nggak ada, yang kita lihat Allah aja. Semuanya udah nikmat aja. Nah dari sini kalau kita terus-menerus mengasah daripada batin dan roh kita, akan timbul yang namanya ma'rifatullah. Kita udah benar-benar mengenal Allah. Ya,
3 tingkatan daripada amal ta'ah. 3 tingkatan amal ta'ah. Kita masuk ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebagaimana para ulama-ulama kita setiap kali memulai menulis kitab diawali dengan bismillah. Kalau ilmu para ulama tasawuf itu inti daripada bismillah adalah huruf ba. Dengan adanya ba, Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Dengan adanya ba, Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Bismillahirrahmanirrahim adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi untuk diucapkan pada setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ulu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal. Setiap pekerjaan yang baik, setiap memulai sesuatu yang baik, jika tidak diawali dengan membaca bismillah, maka tertolak atau hilang keberkahannya. Dan ini ada beberapa faedah daripada pembaca bismillahirrahmanirrahim ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad An-Nawawi ya, Al-Bantani di kitab Syifatus Syaja ya. Wa min khawasiha iza talaha sakhsun inda naum 21 marrah aman tilkal laylah minasyaitan wa aman baitihi minas sarqiyah wa aman min mautil fujaah wa ghairu zalik minal bala. Dan di antara khasiat-khasiat bismillah adalah jika seseorang membacanya sebelum tidur 21 kali, maka dia yang pertama aman pada malam itu daripada godaan syaitan. Nah, ini di salah satu kitab Habib Utsman bin Yahya itu ada wirid ya, wirid sebelum tidur ini dimasukin baca bismillah 21 kali. Yang pertama kaidahnya aman pada malam itu daripada godaan syaitan. Yang kedua aman rumahnya dari kecurian. Kita bacain bismillah 21 kali sebelum tidur deh. Maka insya Allah akan aman rumah kita dari kecurian. Yang ketiga aman daripada mati mendadak. Wa aman min mautil hujaah. Dan yang keempat aman daripada setiap bala. Jadi kalau ada gempa insya Allah aman. Kita baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di kitab Habib Utsman bin Yahya itu dia urutan terakhir. Jadi sebelum baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut baru baca bismillah. Awalnya itu urutannya baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, baca An-Nas 3 kali, terus baca doa sebelum tidur. Kalau itu bismika rabbi wa ja'tu jambi wa bismika artau wa ja'tu zambi. Allahumma inna amsakta nafsi farhamha wa inna saltaha fafazha bima tafazu bihi badaka sholihin. Jadi redaksi-redaksi zikir sebelum tidur itu banyak ya. Ada nanti di kitab Bidayatul Hidayat lain lagi ya, nanti diajarin juga. Nah kalau yang diajarin oleh guru kita itu yang versi Imam Nawawi ya. Nah, terus ada lagi versinya tadi ya Habib Utsman bin Yahya. Oh, yang mana aja dikerjain itu semuanya bagus ya, karena semuanya ada faedahnya. Nah itu daripada faedah bismillah. Dan selanjutnya dikatakan qala Syekhul Imam Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Nusri. Qala telah berkata Asy-Syaikhu seorang syekh
Nah, kalau di bahasa Arab secara lugah, syekh itu adalah orang yang telah mencapai usia 40 tahun. Mas Eko udah 40? Udah 8. Hah? Udah 8. Oh, belum syekh. Udah. Nah, Pak Hamzah sama Pak Babi Yaya. Ya, ini udah 40, udah boleh dipanggil syekh nih. Syekh Yaya. Itu secara lugah. Tapi kalau di sini syekh ini adalah orang yang dipandang, orang yang berilmu, ya. Orang yang mempunyai pengaruh, syekh. Al-imam, seorang imam. Ini bukan imam sholat, ya, tapi imam yang pendapatnya bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan pedoman. Seorang imam. Al-alim, seorang yang berilmu. Al-alamah, orang yang banyak ilmunya. Jadi ulama itu kata guru kita ada dua. Ada yang seperti sumur dan ada yang seperti lautan. Sumur itu dalam tapi kecil. Nah, kalau lautan dalam tapi luas. Nah, jadi ulama begitu. Kalau yang alim itu kayak sumur, ilmunya dalam, tapi segitu aja. Artinya mungkin menguasai satu bidang ilmu, ya, ilmu fikih, ilmu tauhid. Kalau al-alamah itu seperti lautan ilmunya, jadi semua ilmu mungkin dia kuasai. Nah, ini Imam Ghazali itu seperti itu, al-alamah, ya. Orang yang banyak ilmunya, ya, seperti lautan. Hujjatul Islam, ya, seorang yang mempunyai julukan Hujjatul Islam. Ini julukan, ya. Bukan sembarang julukan, disebutkan Hujjatul Islam itu orang yang menghafal hampir seluruh hadis. Di atasnya Hafiz, ya, di atasnya Hafiz. Wa barakatul anam, yang diberkahi Abu Hamid. Nah, Abu Hamid ini kunyah. Jadi beliau punya anak namanya Hamid. Jadi kunyah itu dinisbatkan kepada anak laki-laki pertama. Jadi ada Abu Abdillah. Kalau Pak Yaya punya anak laki-laki yang pertama siapa namanya? Yang pertama sih itu Arif Rahman. Nah, berarti Abi Arif Rahman. Gitu ya. Ini kebanyakan dari ulama-ulama Wahabi itu pakai namanya begitu ya, pakai Abi. Abu Hamid Muhammad, ya, namanya yang sebenarnya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi dia punya bapak namanya Muhammad, punya kakek juga namanya Muhammad. Gitu. Jadi kalau kita Muhammad, terus anak kita namanya Muhammad, kayaknya canggung ya. Kalau di orang-orang Arab udah biasa seperti itu ya. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Iya. Ali Al-Absi, Abdurrahman ini Abdurrahman lah. Al-Ghazali. Nah, ini ada yang bilang adalah sebuah desa. Sebuah desa yang berada di Tus, di wilayah Tus di Iran. Tapi ada yang juga menyebutkan karena ada yang meneliti Ghazala itu nggak ada, wilayah Ghazala itu nggak ada. Jadi ada yang menisbatkan kalau Ghazali itu adalah dari kata Ghazal, nah, itu artinya peminta, karena bapaknya Imam Ghazali itu adalah seorang penenun atau peminta. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, wa nawwara dharihahu, dan menyinari kuburnya. Amin. Sedikit tentang Imam Ghazali. Dia adalah seorang pemikir Islam atau pembaharu Islam, ya, yang terkenal tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di umat-umat non-Islam. Di dunia Barat dia juga terkenal.
Dia lahir pada tahun berapa 450-an 459 kalau nggak salah ya. Hijriah ya. 400 ya 400 pokoknya 450-an ya. Itu dia menjadi orang yang paling berjasa mengembangkan syiar Islam pada abad kelima. Jadi seorang mujahid ya, di mana pada saat itu banyak penyimpangan, banyak hadis-hadis yang palsu, banyak orang-orang yang mempunyai aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Banyak para ahli tasawuf pada saat itu yang sudah berpaling, jadi cuma mengerjakan torikot-torikotnya aja, syariatnya enggak. Itu banyak di situ. Maka beliau disebut juga mujaddid, orang yang memperbarui Islam. Beliau ini lahir di keluarga yang miskin. Jadi pada waktu beliau masih kecil, ayahnya sudah meninggal, sehingga beliau dititipkan kepada teman daripada ayahnya dan dididik oleh beliau sampai harta peninggalan dari ayahnya itu habis. Maka beliau disuruh untuk belajar di tempat lain. Artinya memang beliau ini dari keluarga miskin yang pada waktu itu orang tuanya memang kuat beragama ya. Jadi didikan dari orang tuanya juga orang yang kuat agamanya. Dan ketika beliau masih kecil sudah dididik dengan pendidikan yang agamanya kuat, maka beliau tumbuh dengan banyak pengalaman hidup yang menempa dia menjadi seorang yang kuat agamanya. Dan pada tahun 488 Hijriah beliau meninggalkan Baghdad. Jadi kan dia di Baghdad itu di Iran ya. Irak. Terus untuk mempelajari ilmu tasawuf dan menyucikan diri, beliau sebenarnya ahli fikih awalnya, ahli fikih, ahli tauhid, terus ahli filsafat. Belum belajar tasawuf, belajar tasawufnya malah kalah daripada adiknya, saudaranya yaitu Ahmad Al-Ghazali. Ini diceritakan bahwa pada saat beliau mengimami sholat saudaranya yaitu Ahmad Al-Ghazali, adiknya ini keluar, ya kan, keluar dari atau morok dia keluar dari barisan atau dari jamaah. Itu ditanya, kenapa engkau keluar dari jamaah? Katanya, aku melihat engkau berdarah-darah. Padahal yang dilihat adalah Imam Ghazali sedang memikirkan masalah haid. Nah, ini yang diceritakan oleh guru kita. Nah, dalam perjalanannya Imam Ghazali ini enggak begitu mulus ya. Banyak juga ulama-ulama yang tidak sejalan dengan beliau. Salah satunya adalah ulama masyhur juga, namanya Qadhi Iyad, seorang ulama besar. Dia tidak senang dengan kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, ya, artinya nggak sejalan gitu. Bahkan beliau memberikan fatwa pada saat itu agar umat Islam yang mempunyai kitab Ihya untuk dibakar. Dibikinin fatwa malah. Tapi hal ini ya sesuatu yang
wajar ya, karena nggak mungkin seseorang itu bisa menyenangkan semua orang ya. Pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Dan juga ada yang salah satunya lagi yang tidak sejalan dengan beliau adalah Ibnu Abdillah Al-Maziri, juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu ulama-ulama yang tidak sejalan dengan beliau. Tetapi mayoritas ulama pada saat itu sependapat dengan beliau dan menjunjung tinggi apa yang telah ditulis oleh beliau. Bahkan Abul Hasan Az-Zazili itu mengatakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang paling agung. Kalau misalkan di dalam sholat itu boleh diganti dengan kitab yang lain, maka kitab Ihya ini bisa dijadikan gitu. Itu kalau boleh, karena sudah hampir menyamai dengan Al-Quran. Dan juga Abu Hasan Az-Zazili mengatakan bahwa salah satu yang patut untuk kita bertawasul ya, agar doa kita cepat sampai, salah satunya adalah Imam Ghazali. Jadi kalau kita mau bertawasul ya ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Qasiyah Al-Fatihah. Itu namanya bertawasul. Jadi mencari wasilah agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ini dari Ismail bin Muhammad Al-Hadrami ya, seorang wali kutub dari Yaman. Dia mengatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah Sayyidul Mursalin wa Sayyidina Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i Sayyidul Mujtahidin wa Sayyidina Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Sayyidina Muhammad bin Abdullah yaitu penghulunya para rasul, dan Sayyidina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaitu Imam Syafi'i penghulunya para mujtahid. Wa Sayyidina Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali Imam Ghazali Sayyidul Musannifin penghulunya para pengarang ilmu. Dan juga banyak daripada kalangan-kalangan imam mazhab Maliki ya, yang sependapat dengan Imam Ghazali. Di antara mereka ada yang mengatakan an-nasu fi fadli ulumil Ghazali. Manusia semuanya yang ada di dunia ini sebagian daripada ilmunya Ghazali. Jadi ilmunya yang kita ini udah setengahnya dari dia. Ya, sungguh orang yang menyoalkan daripada Imam Ghazali ya kita nggak tahu, mungkin nggak belajar dari awal ya, karena begitu agungnya kitab Ihya Ulumuddin itu banyak memberikan futuh kepada orang-orang besar. Demikian mungkin sedikit gambaran daripada Imam Ghazali. Dan juga dikatakan pada saat akhir hayatnya ya, Imam Ghazali ini diceritakan oleh adiknya pada saat hari apa beliau meninggal ya, hari Senin ya kalau nggak salah ya. Hari Senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah ya. Sebelum subuh beliau berwudu dan sholat subuh. Setelah sholat beliau minta kain kafan. Setelah sholat ya, udah masih dalam keadaan berwudu, dia minta kain kafannya. Terus dia berkata, aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan kepada Allah. Setelah itu beliau menghembuskan nafas yang terakhir.
Artinya kan beliau memang sudah tahu bahwa ajalnya sudah sampai. Enak gitu ya, kain kapan itu disiapin. Oh, ya. Dan diceritakan bahwa beliau berpesan kalau beliau telah menghembuskan napas yang terakhir, kalau belum ada 3 orang yang datang yang kagak dikenal, jangan dulu dimandikan dan disolatkan. Ini saya juga belum dengar. Ya. Jadi kalau belum ada 3 orang yang tidak dikenal datang, jangan ada yang memandikan dan menyolatkan. Nah kebetulan datang ada 3 orang yang nggak dikenal, akhirnya mereka yang memandikan dan menyolatkan. Mungkin para wali kan ya, dan nggak ketahuan dari mana datangnya. Setelah diselidiki, ada yang bilang bahwa yang hadir itu adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq dari Maroko. Maroko ke mana tuh? Iran, jauh ya. Ya, bisa hadir. Yang ngasih tahu siapa? Sekarang enak ada WA. Wallahu a'lam itu loh ya, dari urusan Allah dah itu ya. Kita nggak tahu sampai di mana ya. Para wali Allah ya, begitu dapat kabar semuanya tahu ya. Sudah 1 jam ya, baru pembukaan. Besok kita mulai lagi ya, baru pembukaan. Mudah-mudahan ini bisa kita, atau langsung kita ini aja nih lanjutannya. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Segala puji bagi Allah haqqa hamdi, dengan sebenar-benarnya pujian. Wassalatu wassalam, dan salawat serta salam ala khairi khalqi, atas sebaik-baik makhluk Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Besok setelah makan itu ya. Terakhir mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur kita, kakek nenek kita, sanak pemilik kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa mereka. Allah maafkan segala kesalahan dan kekhilafan mereka, diterima amal ibadah mereka, dan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Juga kita doakan keluarga kita semuanya yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikuatkan fisiknya. Anak-anak kita, adik-adik kita yang sedang belajar, Allah mudahkan dalam pelajarannya. Yang sedang bekerja, Allah mudahkan dalam pekerjaannya. Yang sedang berusaha, Allah mudahkan dalam usahanya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Bihazihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna ya Allah min ahlil khair ya man wafaqa ahlil khair al khair wa 'anahum 'alaih dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatu bis salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'ala بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تيسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعة
واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو سبا والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا بكساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه على الحبيب وآله وصحبه حين تتأسس بي والحمد لله في البر والتنعي والحمد لله في البر والتنعي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما آمن على سيدنا محمد الذي أنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتلقى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستصغى الغمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد